संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक्स भाग 1 पॉलीमर और संश्लेषित तंतु। पॉलीमर और संश्लेषित तंतु चला देखिए पिला माने आमर मौलिक आवश्यकता होची खाद्य वस्त्र और बासगृह। तो वस्त्र होची आमर गोटे निहाती आवश्यक पिला माने। तो आम जो वस्त्र पिंधुथिलु आगुरु ता एई भली तंतरे बुना जाउथिला आ तापरे आमे ताको पोशाक हिसाब रे व्यवहार करथिलु। तो आज मध्य एमिति बहुत लुगा और पोशाक ये तंत्र बुना जाए सत, किंतु यह समय सापेक्ष बहुत समय लगे आउ एथिपाई बहुत परिश्रम मध्य लगे, लोकबल भी दरकार आउ स्किल मध्य दरकार पड़ता है। से रंग दिया जाए ताको पुणी तंत्र बुना जाए, ये सबू तार खर्च मध्य बहुत हुए, तेणुक तार मूल्य मध्य अधिक। किछि तंतु प्राणी और उद्भिद मान ठारू मिली थाए पिला माने, जहाँ में प्राणी और उद्भिद ठारू पाई थाउ ताहाको प्राकृतिक तंतु कहा जाए। अच्छा सेमिति तंतु कौन केउं गुड़िक कहले? हाँ, कपा सूता, मठा, पाट, मेंढा लोमर तैयारी उल एମାନେ होचंती सब प्राकृतिक तंतु पिला माने, किंतु यार मूल्य अधिक। तेणु करी कम मूल्य आमे पाइबा पई पॉलिस्टर, नाइलॉन, रेयन ए प्रकार अनेक प्रकार तंतु को आमे कृत्रिम तंतु को व्यवहार करछु। यह कृत्रिम उपाय रे प्रस्तुत हेथाय। यह देखिबा को सुंदर और बेसी दिन जाइथा मध्य। देख पिला माने कपा एथर आमे प्राकृतिक तंतु पाउछु। ए मेंढा लोमर पाउछु हमर उल, एटा होछि हमर विभिन्न कृत्रिम तंतु तैयारी, जाको देखिबा को आकर्षणीय लगे, कम मूल्य रे मध्य मिल जाए, बेसी दिन पर्यंत मध्य यह जाए। उभय प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु पॉलीमर अटंती पिला माने। एका प्रकार अनेक रासायनिक एकक रासायनिक बल द्वारा संयुक्त होई पॉलीमर सृष्टि करती। यही रासायनिक प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहुए पिला। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एकक गुड़िक संश्लेषित होई बृहत्तर एकक सृष्टि करती, जार नाम पॉलीथिन। यह एक प्रकार पॉलीमर और प्लास्टिक श्रेणी अंतर्गत। यही पॉलीमर किंबा सिंकुली आकृति विशिष्ट। एथिरे एकक गुड़िक गोटिए हार रे थिबा माଳ परि सज्जित होई रही थांती पिला माने। स्वल्प मूल्य रे मिलिबा और आकर्षणीय सुंदरता पई आज संश्लेषित तंतुर चाहिदा सबुठार बेसी पिला माने। व्यवहार करा जाउतिया पॉलिस्टर, पॉली युक्त ईस्टर। वस्त्रर तंतु अनेक गुड़े ईस्टर एकक संश्लेषित होइथाय, तेणु एहाको संश्लेषित तंतु कहंती। यह मध्य एक प्रकार पॉलीमर पिला माने। ईस्टर होची एक प्रकार रासायनिक पदार्थ जहाँ द्वारा फल गुड़िक भिन्न भिन्न बासयुक्त होइथांती। पॉलीउल, पॉलीकट, टेरिउल, टेरिकट इत्यादि कपड़ा दुई प्रकार तंतुर मिश्रण रु बुना जाए पिला माने। तम भावती एटा कौन अलग अलग मिसई बुना जाए? नहीं, एटा प्रकृत रे पूर्वर ही ताको से अनुसार मिसा जाई थाए पिला माने। अच्छा चलो देखिबा पिला माने। पॉली अर्थात अनेक, मर युक्त एक एकक पॉलीमर, पॉली युक्त ईस्टर पॉलिस्टर, पॉलिस्टर युक्त उल पॉलीउल, पॉलिस्टर युक्त कॉटन पॉलीकट, टेरिलिन युक्त उल टेरिउल, टेरिलिन युक्त कपा सूता टेरिकट पिला माने। तो
तो यही प्रकार विभिन्न संयोजना बा जो मिसिक रही से अनुसार तार नामकरण होता है। कोटा में टेरिकट, कोटा पॉलिस्टर, कोटा आमर पॉलीकट एमती आम कहे कि ना। तो प्रकृत तार रहस्य है एमती पॉलीमर दुईटी ग्रीक शब्द पॉली एवं मर रु गठित। पॉली अर्थ हेउची अनेक, मर अर्थ हेउची मेर अर्थ हेउची एक प्रकार एकक अणुर बारंबारता बा रिपीटिंग मॉलिक्यूलर यूनिट्स। पिला माने उद्भिद जीवकोशर बाह्य आवरण सेलुलोज नामक एक प्रकार पॉलीमर अछि। बहु संख्यक ग्लूकोज एककर समाहार सेलुलोज पॉलीमर सृष्टि होता है। से भली पिला मान देख कपार तंतु सेलुलोज पॉलीमर गठित। यह एक प्रकार प्राकृतिक पॉलीमर। सेमती पिला माने शाल गछरु संग्रह करा जायथिबा झुणा एवं रबर पॉलीमर रे गठित। एटा देख रबर गछ, यह एक प्रकार प्राकृतिक पॉलीमर। सेमती शाल गछरु संग्रह करा जायथिबा झुणा और रबर, एटा देख रबर संग्रह करा जायछि। गछर क्षीररु प्रस्तुत करा जायथिबा रबर प्रत्येक गोटे लेखाएं प्राकृतिक पॉलीमर। पिला माने पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एथिरे सीसी, बोतल, जार, जग, मग, बाल्टी, बेसिन, पानी पाइप, टाइल, चमड़ा जोता तल भाग, वर्षा दिनिया जोता, चप्पल, बरसाती आदि एथिरे प्रस्तुत करा जायଥାଏ। पिला सेपरि पेट पॉली एथिलीन टेरेफ्थलेट एथिरु विभिन्न जिनिस रखिबा पई व्यवहृत होइथाय। जेमति बोतल, जार, केते प्रकार बासन कुसन, फोटो उठाइबा फिल्म, ऑडियो कैसेट टेप, पाल बंधा डंगार पाल इत्यादि एथिरु प्रस्तुत करा जायଥାଏ। पिला माने संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक्स भाग 2 संश्लेषित तंतुर प्रकार भेद। संश्लेषित तंतुर प्रकार भेद चलो देखिए पिला आंबे माने टेरिकट पैंट, टेरिओल कोट, पॉलिस्टर शर्ट, नाइलॉन सॉक्स, रेयन साड़ी विभिन्न रकमर, कॉटन धोती, ब्रह्मपुरी पाट, संबलपुरी साड़ी, टसर चादर, काश्मीर शाल, ऊल टोपी, एक्रिलिन और स्वेटर नाना प्रकार पोशाक परिच्छेद परिधान करथाउ। पिला माने कपासूता, मठा, पाट, टसर, ऊल इत्यादि वस्तु गुड़िक उद्भिद जात सूतारे तैयारी होता है। एणु सेगुड़ी को प्राकृतिक तंतु कहा जाए। पॉलिस्टर, नाइलॉन, रेयन इत्यादि प्रस्तुत तंतु गुड़ी को कृत्रिम तंतु कहा जाए। बेकेलाइट, पीवीसी, सनमाइका इत्यादि जिनिस गुड़िक प्लास्टिक रे तैयारी होता है। पिला माने अच्छा कहिल एगुड़िक सबू प्राकृतिक तंतु बा सूतारू एवं केतक संश्लेषित तंतु बा कृत्रिम तंतुरू तैयारी होता है। टेरिकट कपड़ा, टेरिलिन सूता और कपा सूता एकत्र व्यवहार करी बुना जाय थाए। एही टेरिलिन सूता एक कृत्रिम तंतुरू हुए जहा कि विज्ञानगार रे केतक रासायनिक पदार्थ संश्लेषण प्रतिक्रिया द्वारा प्रस्तुत करा जाय थाए। पिला माने तेणु टेरिलिन को संश्लेषित तंतु कहा जाए। अच्छा पिला माने कपा बा तुला सूता कपा गछर गोटे प्रकार फलरू मिली थाए। पिला माने जहा कि उद्भिद जात प्राकृतिक तंतु एही सूतारू बुणा जाउथिबा कपड़ा को कपा सूता वस्त्र कहा जाए। सिमिली नामक विराटकाय गछर फलरू मध्य कपा बा तुला मिली थाए जाकि मुख्यतः गदी, तकिया इत्यादि तैयारी रे व्यवहार करा जाय थाए। सेहि भली पिला माने
ब्रह्मपुरी पाट, संबलपुरी शाढ़ी, टसर चादर आदि केतक पोक बा कीटर खोसा बा कोकन कह जाए सूता बाहर करी सही सूतारे यही जातीय कपड़ा बुणा जाई थाए। तार खोसा को पिला गरम पानी रे पका जाए तापर सेथिरु सूता बाहर करा जाए सन मरीगला परे। यही उभय कपड़ा को रेशम वस्त्र बा सिल्क वस्त्र कहती। अच्छा पिला माने एटा तो प्राणीज तंतु से भली आहरी अनेक जंतु मध्य हमको ए तंतु प्रदान करथांती। एथिरे आमे बहुत जिनस व्यवहार मध्य करू। सेमती स्वतंत्र जातिर मेंढा और छेली से भली ओट बहुत प्रकार मेंढा अच्छे पिला माने अलग अलग मेंढा का पाखरु अलग अलग उल आमे पाई थाउ। सेमती चमरी गाई आदि पशुंकर लोम बा तंतु को उल कहा जाए। उल रे बुना जाउथिया कपड़ा को पशम वस्त्र बा उलन फैब्रिक कहती। एटा उल पिला माने उभय रेशम और पशम वस्त्र प्राणीज प्राकृतिक तंतु। झोट गछ देख पिला मान झोटरू नलिता गछ रही थाए से कौन विभिन्न प्रकार बस्ता इत्यादि होता है से झोटरू तुम दुईटी काम पिला माने विभिन्न पदार्थर नाम अच्छी आउ केउथुरु प्रस्तुत होता है सेटा तमे संग्रह करी लिखियो। पांपच आमर जेमि मु गोटे उदाहरण देउछि कोटा नडिया कतरु होता है सेमति स्वेटर आमर उल रु होता है अखा कहि परिबो। सेमति पिला माने उद्भिदर मिलुथिबा चारि गोटी तंतुर नाम प्राणी ठारू मिलुथिबा चारि गोटी तंतुर नाम तुमे तमर सांग साथी मानक ठरू पचारि बुझी लेखि थाओ पिला माने। पुणी आरथर को मिसिबा रहुछि तेबे एमती पढ़ुथा नुआ नुआ जिनस शिखुथा। संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक्स भाग 3 रेयन नाइलॉन। रेयन नाइलॉन चलो देखिए रेयन रेशम बा प्राकृतिक सिल्क देखिबा को सुंदर चकचक पतला और हालुका एवं यह विभिन्न रंग रे उपलब्ध होता है। नरम काठर छोट छोट खंड को स्वतंत्र पद्धति रे पेस्ट रे परिणत कले काठमंड मिले। काठमंड रे थिबा अशुद्ध सेलुलोज को केतक रासायनिक पद्धति द्वारा विशुद्ध सेलुलोज रे परिणत करी आउ केतक रासायनिक पदार्थ द्वारा सूक्ष्म रेयन प्रस्तुत करा जायथे। रेयन तंतु पशम बा प्राकृतिक सिल्क तंतु भली चकचक देखा जाउथिबारु याको कृत्रिम रेशम तंतु एवं एथिरु प्रस्तुत वस्त्र को कृत्रिम रेशम वस्त्र कहंती। रेयन रो उपयोगिता हाँ पिला माने गोटे जिनस मु कहबाक चाहूँगी परीक्षा करके देखा जाइछि जे हमर 100% रेयन सूता वस्त्र ठारू रेयन सूता और कपा सूता मिश्रित वस्त्र उत्कृष्टतर। तेणु रेयन सूता और कपा सूता भिन्न भिन्न अनुपात मिशा जाई वस्त्र प्रस्तुति करा जाउछि। एई मिश्रित वस्त्र बा कपड़ा बहुकाल स्थायी धोइबा सहज एवं लोचा कचा हेउ नथिबा जगु एहार चाहिदा पिला माने बेसी। हाँ पिला माने रेयन रे कौन कौन सब तैयारी होची चलो देखिबा तो। रेयन रे साड़ी सूट पैंट शर्ट फ्रॉक एगुड़ा सब आमर सेथिरे तैयारी होची। अच्छा पिला माने तमे देखो ए सब गुड़ा रेयन रे तैयारी पिला माने बिछना चादर कबाट झरकार परदा सेज और तकिया खोल आदि एथरे मध्य तैयारी हिथाय पिला माने। रेयन वस्त्रर उपयोगिता चला देखिबा पिला माने रेयन सूता और कपासूता मिश्रित कपड़ार धोती साड़ी सूट पैंट शर्ट फ्रॉक आदि प्रस्तुत करा जाउछि।
ଏହି କପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଛଣା ଚାଦର, କବାଟ, ଝରକା, ପରଦା, ସେଜ ଓ ତକିଆ ଖୋଳ ଆଦି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ରେୟନ୍ ସୂତା ଓ ଉଲ୍ ମିଶ୍ରିତ କପଡ଼ାରୁ ଗାଲିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ରେୟନ୍ ସୂତାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଜକନା କପା ସୂତା ଗଜକନା ଠାରୁ ଭଲ, କାରଣ ରେୟନ୍ ଗଜ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ସହଜରେ ବାହାରିଯାଏ। ମୋଟର ଟାୟାର, ହୋସ୍ ପାଇପ୍, କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ରେୟନ୍ ତନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁର ଧର୍ମ ଓ ଉପଯୋଗିତା। ନାଇଲନ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତନ୍ତୁ 1931 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲଣ୍ଡନ ସହରରେ ଏକା ସମୟରେ ନାଇଲନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ NOY ଅକ୍ଷର ଦେୟକୁ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନର L ଓ L O N ଅକ୍ଷର ତ୍ରୟକୁ ନେଇ ନାଇଲନ୍ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି। ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁର ଧର୍ମ। ଏହା ଶକ୍ତ, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଓ ହାଲୁକା ଅଟେ। ଅତି କମ୍ ଜଳ ଶୋଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ପତଳା ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ଏହା ଚକଚକ୍ କରେ ଓ ସହଜରେ ସଫା କରିହୁଏ। ଲୋଚା କୋଚା ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଏଥିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼େ। ଏଥିରେ କୀଟ ବା ଫିମ୍ପି ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲାଇଲନ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି? ସକ୍ସ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦଉଡ଼ି ହେଉଛି, ଶକ୍ତ ଦଉଡ଼ି। ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଉଡ଼ି ଷ୍ଟିଲ୍ ଦଉଡ଼ି ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଆକାଶ ଛତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦଉଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚ ମାନର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦଉଡ଼ି, କାରର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ତମ୍ବୁ, କପଡ଼ା, ଟୁଥବ୍ରଶ, ବ୍ୟାଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ନାଇଲନ୍ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏଥିରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ମୋଜା, ଗଞ୍ଜି, ମଶାରୀ, କନା, ଛତା ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସଫା କରିହୁଏ। ନାଇଲନ୍ ମାଛଧରା ଜାଲ ଓ ବନିଶୀ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ମୋଟର ଟାୟାର, କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଥିରୁ ତନ୍ତୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ନାଇଲନ୍ ଓ ଉଲ୍ ମିଶ୍ରିତ କପଡ଼ାରୁ ସ୍ୱେଟର, ପୋଷାକ କନା, କମ୍ବଳ, ଗାଲିଚା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହାର ଜଳ ଅବଶୋଷଣ ଶକ୍ତି କମ୍। ଧୋଇବା ସମୟରେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଭାଗ 4 ପଲିଷ୍ଟର ଓ ଏକ୍ରିଲିକ୍। ଚାଲ ଦେଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଓ ପାଚିଲା ଫଳର ବାସ୍ନା, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଷ୍ଟର ନାମକ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୃତ୍ରିମ ଅତର, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ମିଶିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଷ୍ଟର ଅଟେ। ପ୍ରକୃତିରୁ ଏପରି ଅନେକ ଇଷ୍ଟର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଯୌଗିକ ମିଳିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଅନେକ ଇଷ୍ଟର ଯୌଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ଇଷ୍ଟର ଏକକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପଲିମରକୁ ପଲିଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଟେରିଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ଉପଯୋଗିତା। ଟେରିଲିନ୍ ବା ଡେକ୍ରନ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଲିଷ୍ଟର ଯୌଗିକ ଅଟେ। ଏହା ଏକ କୃତ୍ରିମ ପଲିମର। ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ସୂତାରୁ ଟେରିଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣାଯାଏ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୋଚାକୋଚା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହେ। ଏଥିରେ କୀଟ ଓ ଫିମ୍ପି ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଜଳ ଅବଶୋଷଣ କ୍ଷମତା କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ଏହା ବସ୍ତ୍ର ଶୀଘ୍ର ସଫା ହୁଏ। ଉକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବା ବେଳେ ଘର୍ଷଣ ଜନିତ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ତନ୍ତୁ ସୁଟ୍, ଜ୍ୟାକେଟ୍, ସାର୍ଟ, ଟ୍ରାଉଜର
ଓ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏକ୍ରିଲିନ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଲିମର ଅଟେ। ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏକ୍ରିଲିନ୍ ତନ୍ତୁ ତଥା ସୂତା ଦେଖିବାକୁ ଉଲ୍ ବା ପଶମ ତନ୍ତୁ ଭଳି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କୃତ୍ରିମ ଉଲ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉଲ୍ରେ ବୁଣା କମ୍ବଳ ଓ ପୋଷାକ ତୁଳନାରେ ଏକ୍ରିଲିନ୍ ତନ୍ତୁରେ ବୁଣା କମ୍ବଳ ଓ ପୋଷାକର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଏକ୍ରିଲିନ୍ ତନ୍ତୁରୁ ତିଆରି। ଟେରିଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ର ଭଳି ଏକ୍ରିଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ଆଦୃତ। ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ୍ରିଲିନ୍ର ବିଶେଷତା। ପିଲାମାନେ, ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏକ୍ରିଲିନ୍ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଲିମର। ଏହି ସୂତା ଦେଖିବାକୁ ଉଲ୍ ଭଳି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୃତ୍ରିମ ଉଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ଜଣାଶୁଣା ଏକ୍ରିଲିକ୍ ତନ୍ତୁ ହେଲା ଅର୍ଲନ୍, ଏକ୍ରିଲନ୍ ଓ କାଶ୍ମିଲନ୍, ଏଇଭଳି ମିଶି ହେଇଛି। କୃତ୍ରିମ ବା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଲିମର କହୁ, ଏହି ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ଚାଲ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ, କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ଓ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ଏହା ଲୋଚାକୋଚା ହୁଏ ନାହିଁ। କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଧୋଇବା ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ଫିମ୍ପି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଅସରପା, ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଦ୍ୱାରା ଏହାର କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଚକଚକ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମିଳିଥାଏ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଚାଲ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏହା ଝାଳ ଅବଶୋଷଣ କରେ ନାହିଁ। ଇସ୍ତ୍ରୀ କଲାବେଳେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହି ତନ୍ତୁ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ବିଭିନ୍ନ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁକୁ ଆମେ କିଭଳି ଚିହ୍ନିବା ଚାଲ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ମୋର ଦେଖ କିଛି କଟନ ବା କପା ସୂତା। ଶିଖାରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଲଗେଇବା, ଏଇଟା ସହଜରେ ଜଳିଯିବ ଆଉ ଏହାର ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ପିଲାମାନେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଲ୍କ ଆଉ ଉଲ୍ ଉଭୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଳନ୍ତି। ଏଇଟା ସିଲ୍କ ବା ଉଲ୍। ପିଲାମାନେ, କେଶ ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ଜଳି ସାରିବା ପରେ କମ୍ ପାଉଁଶ ହୁଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ମୁଁ ପୋଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା କେଶ ପୋଡ଼ିଲା ପରି ଗନ୍ଧାଏ। ରେୟନ୍, ଏଇଟା ଉଲ୍। ପିଲାମାନେ, ବାଳ ପୋଡ଼ିଲା ପରି ଗନ୍ଧାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରେୟନ୍। ପିଲାମାନେ, ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ଜଳେ ଓ କାଗଜ ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖ ଫଟାଫଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖ, ତାପରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନାଇଲନ୍। ନାଇଲନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସକ୍ସଟା ବିଳମ୍ବରେ ଏଇଟା ଜଳିବ, କେଶ ପୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଗନ୍ଧେଇବ, ସଂକୁଚିତ ହୋଇ କଠିନ ଗଣ୍ଠି ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଇଟା ନାଇଲନ୍। ସକ୍ସଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ନାଇଲନ୍ରେ ତିଆରି। ତା ପାଖରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପଲିଷ୍ଟର ସୂତା ଗୋଟିଏ ଆଣିଛି। ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଜଳିବ, କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଓ କଠିନ ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ସେଭଳି ଏକ୍ରିଲିନ୍ କଳା ଧୂଆଁ ସହ ଜଳେ ଓ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ କଳା ରଙ୍ଗର କଠିନ କଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ରିଲିନ୍। ପିଲାମାନେ, କଳା ଧୂଆଁ ସହ ଜଳିବ ଏଇଟା। ଏଇଠି ଦେଖ, ତା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଡିଟେଲ ଦେଇଛି, ତମେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। ଏମିତି ପଢୁଥାଅ, ସବୁ ମନେ ରଖ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ମିଶିବା। संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक्स भाग 5 प्लास्टिक्स।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକସ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟୋସ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ ଯେକୌଣସି ଆକାର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିବା, ପ୍ରକୃତି ଓ ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି କରିବା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆକୃତି ଦେଇ ହୁଏ ତାହାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏକ ପଲିମର। କେତେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲିନିୟର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଲ ଭଳି ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରସ୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁହାଯାଏ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ପାର୍କସ୍ 1855 ମସିହାରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ପାର୍କେସାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତପ୍ତ ତରଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଢଳାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କଠିନ ଜିନିଷକୁ ଛାଞ୍ଚରୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଉତ୍ତପ୍ତ ତରଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଢାଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋଟେଇର ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାରର ସୂତାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ତରଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ମିଶାଯାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାଲି ଯୁଗକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ। କେତେକ କଠିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ନରମ ହୋଇ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କଲେ କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଗୁଣ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରୈଖିକ ଏକକରେ ସଜା ହୋଇଥିବା ଥାଏ। ଏହାକୁ ଲିନିୟର ଏକକରେ ସଜା ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ କଠିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତାହା ନରମ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହି ଗୁଣ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରସ୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ସଜା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାର ଚିତ୍ର। ପଲିଥିନ୍, ପିଭିସି, ଥର୍ମୋକୋଲ, ଏକ୍ରିଲିକ୍ ଓ ଟେଫଲନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସର ଉଦାହରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେକେଲାଇଟ୍, ମେଲାମାଇନ୍, ଫର୍ମିକା ଇତ୍ୟାଦି ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସର ପ୍ରକୃତି। ନମନୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାପ କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ଅଭଙ୍ଗୁର, ହାଲୁକା, ଶକ୍ତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଆଦି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଏହା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଇପାରେ। ମେଲାମାଇନ୍ ପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଗ୍ନି ରୋଧକ ଅଟେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଉପଯୋଗିତା ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟ କାଚ, ଚୀନାମାଟି, ଧାତୁ ତିଆରି ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା, ସୁନ୍ଦର, ହାଲକା ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଅଭଙ୍ଗୁର ଅଟେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲ ଦେଖିବା। ପଲିଥିନ୍ ମୁଣି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାଉଚ୍, ବୋତଲ, ମଗ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ପିଭିସି ଶିଶି, ବୋତଲ, ଜାର୍, ମଗ, ଜଗ ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ପଲିପ୍ରୋପିନ୍ ଦଉଡ଼ି, ଗାଲିଚା, ମାଛ ଧରା ଜାଲ, ସୂତା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପଲିଷ୍ଟିରିନ୍ କାଚ ଦ୍ରବ୍ୟ, କ୍ୟାମେରା, ଫୋନ, ଟିଭି ପ୍ୟାକିଂ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଟେଫଲନ୍ ନନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇ, ତାୱା, ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏକ୍ରିଲିନ୍ ବସ୍, କାର୍ ଇତ୍ୟାଦିର ଝରକା, କାଚ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବେକେଲାଇଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ, ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି ବକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଫର୍ମିକା କାଠ
ଜିନିଷ ଉପରେ ଏହାକୁ ଆବରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମେଲାମାଇନ୍ ଟାଇଲ୍ ଓ ଅଗ୍ନିରୋଧକ କପଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିବା। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ପଦାର୍ଥକୁ ମାଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭୟାବହତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି 2009 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କାରଖାନା ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରିବେଶ ତଥା ଜୀବଜଗତର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଆଇନ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପଲିଥିନ୍ ମୁଣି ବଦଳରେ ଆମେ କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ କରାଇବା। ହୋଟେଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା କାଗଜ ଡବାରେ ଆଣିବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ଦିଗରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା।